Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce me Muhammad Abdul Hayu. And me, Azhar Kamal Muzaki. Here we want to practice about simultan interpretation. So let's start. Everyone, please think of your biggest personal goal. Okay, for real. You take a second, you gotta feel this to learn it. Take a few seconds and think of your personal biggest goal. Okay? Semuanya, tolong pikirkan tujuan pribadi terbesar Anda secara nyata. Anda dapat mengambil satu contoh nyata. Anda harus merasakan ini untuk mempelajarinya. Luangkan waktu beberapa detik dan pikirkan tujuan terbesar dalam hidup Anda. Imagine deciding right now that you're going to do it. Imagine telling someone that you meet today what you're going to do. Imagine their congratulations and their high image of you. Doesn't it feel good to say it out loud? Don't you feel one step closer already, like it's already becoming part of your identity? Oke, bayangkan memutuskan bahwa Anda akan melakukannya. Bayangkan memberitahu seseorang bahwa Anda bertemu hari ini, apa yang Anda akan lakukan. Bayangkan di sana, selamat dan mengucapkan selamat atas apa yang mereka capai sebagai bentuk pencitraan tinggi di hadapan mereka. Tidakkah menyenangkan untuk mengatakannya dengan lantang? Tidakkah kamu merasa selangkah lebih dekat? Sudah menjadi bagian dari identitasmu. Well, bad news. You should have kept your mouth shut, because that good feeling now will make you less likely to do it. The repeated psychology tests have proven that telling someone your goal makes it less likely to happen. Anytime you have a goal, there are some steps that need to be done, some work that needs to be done in order to achieve it. Nah, untuk berita terbaru, Anda seharusnya tidak berbicara apa-apa, baik itu sekarang, dan akan membuat Anda cenderung tidak melakukannya. Tes psikologi yang berulang telah membuktikan bahwa memberitahu seseorang tentang tujuan Anda membuat lebih kecil kemungkinan untuk itu terjadi. Kapanpun Anda memiliki tujuan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan. Beberapa pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapainya. Ideally, you would not be satisfied until you'd actually done the work. But when you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it's called a social reality. The mind is kind of tricked into feeling that it's already done. And then because you've felt that satisfaction, you're less motivated to do the actual hard work. Idealnya, Anda tidak akan puas sampai Anda benar-benar melakukan pekerjaan itu. Tetapi ketika Anda memberitahu seseorang tentang tujuan Anda dan mereka mengakuinya, psikolog telah menemukan bahwa itu disebut realitas sosial. Pikirkan, agak tertipu untuk merasakan tersebut, sudah siap, dan kemudian karena Anda merasakan kepuasan itu, Anda kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut yang sebenarnya Anda perlukan. Necessary. So this goes against the conventional wisdom that we should tell our friends our goals, right? So they hold us to it. Yeah. So let's look at the proof. 1926, Kurt Lewin, founder of social psychology, called this substitution. 1933, Vera Mahler found when it was acknowledged by others, it felt real in the mind. 1982, Peter Gawlitzer. Jadi, ini bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional bahwa kita harus memberitahu teman-teman kita tujuan kita, bukan. Jadi mereka menahannya. Tahan buktinya tahun 1926. Kurt Lewin, pendiri psikolog sosial, menyebut substitusi ini. 1933, Berumal ditemukan ketika diakui oleh orang lain. Terasa nyata di pikiran mereka. So next, part 2, Kamal as interpreter. Wrote a whole book about this, and in 2009, he did some new tests that were published. It goes like this.
163 people across 4 separate tests. Everyone wrote down their personal goal. Then half of them announced their commitment to this goal to the room, and half 1982, Peter Goldwasser menulis seluruh buku tentang ini dan pada tahun 2009, dia melakukan beberapa tes baru yang diterbitkan berjalan seperti ini. 163 orang di 4 tes terpisah, semua orang menuliskan tujuan pribadi mereka dari setengah dari mereka mengumumkan komitmen mereka untuk tujuan ini ke ruangan dan hal yang tidak. didn't. And then everyone was given 45 minutes of work that would directly lead them towards their goal, but they were told that they could stop at any time. Now, those who kept their mouth shut worked the entire 45 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt that they had a long way to go still to achieve their goal. But those who had Kemudian, semua orang diberi 45 menit pekerjaan yang akan langsung mengarahkan mereka ke tujuan mereka. Tetapi mereka diberitahu bahwa mereka bisa berhenti kapan saja. Sekarang, mereka yang tutup mulut bekerja rata-rata selama 45 menit, dan ketika ditanya kemudian mengatakan itu. Mereka merasa masih panjang jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan mereka. had announced it quit after only 33 minutes on average, and when asked afterwards, said that they felt much closer to achieving their goal. So, if this is true, what can we do? Well, you could resist the temptation to announce your goal. You can delay the gratification that the social acknowledgement brings. Tetapi mereka yang telah mengumumkannya berhenti setelah rata-rata hanya 33 menit. Dan ketika ditanya setelah mengatakan bahwa mereka merasa lebih dekat untuk mencapai tujuan mereka, jadi jika ini benar, apa yang bisa kita lakukan? Nah, Anda bisa menahan godaan untuk mengumumkan tujuan Anda. Anda dapat menunda kepuasan yang dibawa oleh pengakuan sosial ini, dan Anda dapat memahami bahwa pikiran dan kesalahan Anda berbicara untuk melakukan. And you can understand that your mind mistakes the talking for the doing. But if you do need to talk about something, you can state it in a way that gives you no satisfaction. Such as, I really want to run this marathon, so I need to train 5 times a week and kick my ass if I don't, okay? So audience, next time you're tempted to tell someone your goal, what will you say? Exactly, well done. Tapi jika Anda memang perlu membicarakan sesuatu, Anda dapat menyatakannya dengan cara yang tidak memberikan kepuasan seperti saya sangat ingin lari maraton ini. Jadi saya perlu berlatih 5 kali seminggu dan menendang pantat saya jika tidak. Oke, jadi penonton lain kali Anda tergoda untuk memberitahu seseorang tentang tujuan Anda bilang bagus sekali. So, we think it's enough about practice as interpreter. And thank you. Thank you.